أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. می haflage şerefli mehman Devirace के उत्तम फंडियार अल्स्ताज अहमद मोतसिम अदनान मी कॉन्फ्रेंस के कीनोट स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर Devirace के बा काउंसिल के रईस अल्स्ताज इस्माइल विशाम मी हफ्लाया हाजिर वडान तिब्बेवी एम्मेहा इज्जत तेरीना आदि मी कॉन्फ्रेंस के बैर वडान नवा एम्मेहा बेफुलों अस्सलाम अलैकुम. Devirace के बा काउंसिला American Bar Association Rule of Law Initiative adi USAID kuliken Devirace ka bava furatama bar conference hulumage rasmiyata marhaba dannawa.
ಕಿರಿತ್ ಕುರಾನ್ಗೆ ಬರಕಾತು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವಿ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಆಮು ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಸನ್ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಹುಷಾರ ಮಿದೆನಿ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಳುಗಂಡು ಐಷತ್ ಆಶಿಯಾ ಶಾತಿರ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗೆ ಫುರಿತಮ ಐಟಮಕಿ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿಶಾಮ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುರ್ದೆಕ್ಕೆವು ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿಶಾಮ್ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಕಮ ಇಂತಿಹಾಬ್ ವಡಾಗೆ ಮಗಾಮ್ಗೆ ಮಸೂಲಿಯತಾ ಹವಾಲ್ ವಡಾಗೆ ನೆವಿ ಸಾದ ಜುಲೈ ದೆಹಾಸ್ ಬಾವಿ ಹುಗ ದೆಹಾಸ್ ನುವವಣ ಹರುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಕಾನೂನಿ ದಾಯಿರಾಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದವಾ ವಿಶಾಮ್ ಮಕಿ ವಿಶಾಮ್ ಜಾಹಿರೆನ್ ಖೋಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೆಸ್ಮೆ ಮಿಹಾ ಇಸಾಬು ಮಿಹಫ್ಲಾಗೆ ಬ್ಯಾವರಿನ್ನ ಮುಹಾತಬ್ ಕೋ ವಾಹಕ್ ಫುರ್ದೆಕ್ಕೆವುಮ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿಶಾಮ್ಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರ ಅದವ್ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ದಣ್ಣವ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿಶಾಮ್ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دیراج گفتم فندیار استاد متسم عدنان میادوگه کانفرنس کے کینوٹ سپیکر کوری کے بندار ڈاکٹر محمد منور وادان تبی ام حاضر ترین our friends from all the way across the world assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh میادوگه می جلسه گرگونگه می دورکی مرحبا دنو me furtamanu sabundo avasya gannane miyaduge de me 2-day conference algo me member engagement boost kurumattaka adi algo mege siyasatta kandayalumuga algo me nimunta nimumuga member unga baverum itur kurumattaka algo me bawon rava adi algo me kick off me kura conference ke emme ebayakattaka me conference target kurage algo me aamu member una algo maram hunu marhaba me conference danwala benuwe adi hame aykiga ennewaga argumenge mi jalsaage dawat qabul furkuraba wadan deva kamattaka meduge chief guest uttama fandiyara adi keynote speaker dr muhammad munawwar wara hunu marhaba avund shukura aykiga da kuram benuwe mi conference ke argumenge namaka kandala men raise the bar which is what we intend to be the general theme general topic tone for the next 3 years aunga bukrahin hote mi conference ka hataru baye ekudavige wane emme furutama and mi hataru baye tan algon men kandeli ei mi wagutu ba council la ba council gama member na mawlumat hissa kuru information dissemination na emme beenu tere emme zaruri hataru baye kam ga algon men fennati emme furutama we have the bar exam and licensing standards the most precarious and the most public issue of the bar council related to the bar council since its inception in 2019 we felt that it was important for us to komisarka miga wahaka dakka mi malumat hisakuru devane chaka argumenge ever so important ethics regime which is the most prolific and well run mechanism of the bar council ethics mechanism ga no ethics regime ga hori kambodunta challenges komisarka ali alwala reforma islaha med komisarka debate ko deliberate ko magum magfai ko taka devane session the second session agummi ulwali the session is on continuing professional development and subscription the legal professions act section 34 bunagatuga vejiyamo ganun wujudan anda ta fasaharu terega algon men license annually renew kurumuge me apparatus no the mechanism algon men introduce kurave adi annual renewal laki based on annual subscription and minimum credit hours no the credit points hamukogge renew nukurevena license ekota kandal diumaki ege me kashiga vaiko kamga algon men firon me London argument ang hasil kurang emme munasab wan argument hitangere emme furtaman to start off with this conference argument member na gatung mashura kogge member na argument hial badal kogge exchange ekiga a project feshma ki emme muhim kam argument fennati argument me conference and eba himanale from 2024 onwards it will be costlier and harder to maintain your licenses argument me kuriga Libifumineni adak bondanya fi sabilillah yadifon me license it's permanent it's forever
Nobody questions it. Nobody really talks about it. But from 2024 onwards, it will not be so. From 2024 onwards, argument annual renewal the at the subject pura we then got the subscription na credit hours nota CPD continuing professional development content legal education points minimum points hamako ge menui license renew nupura mechanism argument introduce nupura. This is a systemic shift, a systemic change, and miwaruga coming argument kurang me hewani viadawani argument hitangere me furtaman was member una mi wahaka isako for member unge baveruma ekiga argument kanta kuriya. Lastly, we have the session on the legal profession sector reform, LPA reform. Dehas Navanava Nahara Agumeng Ganun Wujud and ask him Yedahame Vasil Viruga. This is the 4th year running, if I'm not mistaken. Medahame Vasil Viruga, Dimavi Kambadun Taki, Nute Gonjan Taki, Hurastaki go back and argument identify the challenges and the impediments on the way forward. Eba Furiha Kurmataka organization for Himanali. Emma Furtam originally it was intended to be semi EGM Megota resolutions fast Kuragotang Argume Furtamano plan Kuri. And we felt that at the executive committee, we felt that resolutions are resolutions which would be very, very heavy when a legal fraternity gets together and buy resolutions fast for that heavy one. So we felt that before we go to that, let's do this first. Anikawas members are engaged with arguing empirical data, evidence-based approach. Magufai Kurwane Gotaka argument. Step 1 is this. So Iradukuraviyamu session 4. It will roll on into an EGM with resolutions being passed by the Bar Council. Session 3 in 2024, it will roll into regulations, regimes put into place. And we felt that this deliberation, this conference, this convening of our minds has to necessarily take place. So that's why we are here. Me debate, me deliberations, feshum ga gotum bismikia fa ititakurum ga gotum, kick off kurum ga gotum algume bawan me, conference me bawan. In a nutshell, that's the whole purpose and objective of this conference. I would like to take a moment to thank our friends who flew in from across the world. I met Ellen in Chicago. I'm sure you're in for a treat. She's the ethics counselor at the American Bar Association. She is quite the person, and I look forward to a wonderful and productive session with you. I think it's tomorrow morning, right? Yeah. This afternoon. Okay, this afternoon. Ituru waguttaka nagala kang algondo gastan nokuram. Before I sign off, I just want to say a few words about the American Bar Association Rule of Law Initiative and USAID. Whom have been our biggest partners to date. Algon meng kuri huriha kame gekol ge hifageng. Algon meng ishing huriha meze godi ge hifageng asitai ishin dege. Algon meng huriha masekate ge hiterikam. Mihata nang aru forko demindia. From the bar exam to ethics regime to communications to almost everything. Even the CPD regime that you're going to discuss tomorrow was formulated, was drawn up by the American Bar Association. As working for us in terms of consultancy. So I just want to take a moment to thank the American Bar Association. You have the head of office, Ustaza Humada is here, as well as USAID. Can't seem to. Oh, sorry, I was looking for Kevin. Okay. But again, thank you very much. Thank you very much for your assistance. And projectedly, argument akuriang engar dehar terege some offendeni me the jamia argument na ki ge atu fag hum kuriya that. So I wanted to take the time to Bar Council in the name of the Bar Council's Executive Committee to thank the ABA Rule of Law Initiative as well as USAID for their continued support and assistance to the Bar Council in terms of our work. So itur waguttake naga lumge badal gagun mi sabum. Thank you very much once again for coming, and I hope you all have a very good time. We hope to be able to collect a lot of data, and so again, thank you very much. Marhaba. Shukriya, Rais.
मिरस्मियों का दें कुरियंगोती मी कॉन्फ्रेंस के बैवरीना मुहातब को USAID के मिशन डायरेक्टर मिस्टर गैब्रियल ग्राउ वाहक फुर्दे. Next on agenda is the remarks by Mission Director at USAID, Mr. Gabriel Grau. USAID's Mission Director for Sri Lanka and the Maldives, Mr. Grau most recently served as the Deputy Mission Director for USAID Mission to Afghanistan. Prior to joining USAID Afghanistan, he served as USAID's Senior Development Advisor for the United States Central Command, providing strategic advice and guidance on humanitarian, stabilization and development policy in the Middle East and Central Asia regions. His remarks will be delivered via a recorded video presentation. Honorable Chief Justice of the Maldives, Al-Ustaz Ahmed Muhtassim Adnan. President of the Bar Council of the Maldives, Al-Ustaz Ismail Wisham. Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Let me start by providing you each with my deepest apologies for not being there in person. I am committed to meeting with the Bar Council on my next trip to the Maldives, which hopefully will be in about 2 or 3 weeks. It is a true honor to have the opportunity to speak with you, even if only virtually, at the first Bar Conference in the Maldives amid such notable dignitaries. Congratulations to the Bar Council of Maldives for coming this far since the start of your journey in 2019. This journey, I'm sure, was not easy. You have come far in supporting legal education and professional development, helping further legal reforms, growing your membership, and more. I have no doubt that Maldivians across the country appreciate the efforts taken by the Bar Council of the Maldives to uphold the rule of law. Please bear with me as I mention something this audience knows more than anyone. The rule of law is absolutely the foundation of democracy. It is fundamental to combating corruption and to making human rights actionable, enforceable, and realizable for all citizens. It's also inextricably linked to all aspects of development. As members and leaders of this esteemed profession, you bear a responsibility to ensure that an independent judiciary is maintained and that human rights and freedoms are protected and guaranteed for all Maldivians. As you travel along this journey, the U.S. government's development agency, USAID, will help the government and the people of the Maldives as they enhance access to and administration of justice for all Maldivians. We will do this in partnership with you through the development of more effective and efficient legal and regulatory frameworks. In Maldives, USAID collaborates with government and non-government organizations to advance justice and legal sector reforms. Through strong and inclusive Maldivian democracy's activity, for example, USAID funds the Judicial Academy to conduct judicial education and training to non-judicial personnel, and also builds the capacity of the Attorney General's Office and the Anti-Corruption Commission. In addition, and in collaboration with you, the Bar Council of the Maldives in addition to you, the Bar Council of the Maldives, we are strengthening the professional and ethical standards of lawyers and promoting access to justice in marginalized communities. USAID also supports the government of the Maldives' decentralization process. These investments empower local governments and women development committees to be effective leaders and efficient service providers in their own communities. On the non-governmental side, USAID supports civil society and the media to increase their capacity to conduct oversight of political processes, to counter misinformation and disinformation. That is a clear and present danger and threat to democracies everywhere. USAID is not new to Maldives, nor to providing support to this important sector. USAID has been a consistent development partner to the Maldives for over 20 years. I look forward to continuing this engagement and our collaboration to ensure the rule of law and advancing economic development, human rights, and in democracy for the Maldives. Thank you. I wish the Bar. Thank you, Mr. Gabriel Grau. Then Kuryang Onnani mi conference ke keynote address.
Mi number Furihama Kodevani, Devi Rajage, Kurige Bandaranab, Dr. Muhammad Munawar. Dr. Munawar Midaira Hidme Kurava Fata Fawani, Navaristeka Adihage Aharutago Terega. Egotum Emanik Fan Vani, Navaristeka no the Timvanaharu Fishigan, Dehas Timvanaharu Geniela, Devi Rajage Bandaranab Gegotuga, Dihaharu Duge Mudataka, Devi Gama Hidme Kurava. Adi Navaristeka no the Fasvanaharum Fishigan, Dehas Fasvanaharu Geniela, Emanik Fan Vani, Rayatunge Maslihuge member convest Kodevafa. Mige iturun emanik fanwani Bank of Maldives MTCC ge board ge member ge gotukaves masike kuravafa. Dr. Munawar Wani Kanuni Fannu Binako e fannu itura kurierwa harudana kurumataka ikhlas terikamayeko aguri ginaguna masikettake koddevafa. Egotun Dr. Munawar ki Law Society ge founder adi e society ge devana dawru ge rais. Mige iturun emanik fanwani Ocean states archipelagic regimes in the law of the sea ge namuga fote veshayu kuravafa. Maritime adi constitutional law ge expert ekkamuga wa Dr. Munawar master's degree adi doctorate in law furihama kuravafa ve. Miha sabon divehi rajya ga baba furitama bar conference ge keynote speech devuma wara adabirikamaiko Dr. Muhammad Munawar ge arihun edidannawa. Dr. Muhammad Munawar. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. දිව්‍ය රාජ්‍යයේ උත්තම ෆණ්ඩියාරු සුප්‍රීම කෝර්ට්ගේ ඇහෙනීම් ෆණ්ඩියාරු colleagues मैं फंसे हैं धन्यवाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाकाउंसिल के राइस वाक फुल गेंदे गोतुं आवड़ा मुड़िया कुन्ने नेगुण मियारू वाक दक्कम भी बाहे एहन वैसे आगुंडु समा में विशाम गेंदे भी कहा गोतका गेंदे तो बदान मियदो मीतना हकीकत आवड़ा आमुकम में फहकंगा स्मूले के दो कोल्ला पे जीन्स टी शर्ट बादा मितन अन्नम मी जहुनी हकीकतुगा उफावरी मुनासबत कम बलाग देगाने हैं मिता हुन्ने युगे तिबे हुन्गे मून फुलता फेरुनी मा नहीं हकीकतु खास उफले लिबिदे कमे आदे कानूनी वकीलुंगे कॉन्फ्रेंस बेबी कानूनी वकीलुंगे ಅವನು ಹೀಕುರಿ ಅದದ ಪೂರ ಮಧು ಹೆನ್ನವಸ್ ಮಿವರುಗೆ ಅದದಗೆ ಕುರಿಮತಿ ಕಾನೂನು ವಕೀಲುಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಹುಟ್ಟಿಹುರ ಮಿರಾಜ್ಯಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂದಿ ಮುಮಕಿ ಖಾಸ ಉಫಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕವ ತಕೊಳೆ ದುರಜ್ಜಿ ಹಿಲಂಗೆ ಜಹೆ ಆದ ಮೀಗೆ ಸಾಲಿಹ ಕಾರ್ ಪೂರ ಮಾಗಿನದು ಹೆಣ್ಣು ಅವನು ಮುರ ಬದಾರ ಮಿಯ ಸಾಲಿಹ ಕಾರು ಕುರಿಂ දිවි රාජ්‍යක ගානුණු කියවුමකී හිවරු දිබුණු කමින්නු අදි හුද්දවිස් දිබුණු කමින්නු රාජ්‍යක වරක් ගින බේෆොන්තකේ ගානුණු කියවා විදාළුවම්ගෙන් එවාක තංකොල කුරින් දෙක්කවිගෙන් ගානුණි දායිරාය නුදෙවි බහුර මානකී කියවුම්ග ෆුර්සතු ගෙල්ලිෆා එත බයක වෙජ්ජ දැන් ඒගේ ගින බේෆොන් අදිවිස් දුනිය ගො තිබ්බෙවි එහෙන්දි මාක දිගු තාරිඛක වාකෙන්නු නවර්ස්තේක හද්දිහා ගහර්ත නිමි අඩ්ඩිහා ගහර්තක ෆෙෂනුස් එකම් ඔතේ යගොත අවුලුගේ හඳන් බලිකම නුවානම එම්මෙ ෆුරතම දිවේ සර්කාරගේ ස්කෝලර්ෂිප් එක ගානුන් කියවා විදාලම බඩාති අහමද් මොයිස් एक फहम अमिल्ल गोतुम केवा विदालम वडाने वेफों कोले वडागे सरकार नाम को
ගානුයි වකීලකම් කියවන් ෆොනුව ෆෙෂි තංකොලේ ෆහු ආද අඩ්ඩිහාග ෆහු කොලබස් දිය ෆහු නුවදිහාග හර ෆෙෂන් වලෙන් කොකන්නේග ආමුකො ගානුයි කියවන් सरकार फंडिंग सरकार मेदवेर स्कॉलरशिप तक मीहम गोसोलने आगुंड नुंगा सुफरतमा दिवे सरकार गानु के फोन वीके अहमद मुइस ए रिकॉर्डर टका साफ को देनी आगुंड दिए मुली हेंगे चकियो आगुंड मगोलुनी ए दिमाग दाने तो मी एनो सेहम वान जेहुनी एरु आउंड एको मजीदिया स्कूल निम्मे एककु गानून केवं बेनुबेगिंग इवाक देकी अदि स्कूल नुनिमेनिस एने का एविस दायरा को केवं को फुर्सत नुदिबुन मी आने हिंगमा कानून केवं इवाक देकुनीति एब्रे कुरिय जैलाना नवारस्ते का हद्दिया कुरिकोला मजीदिया स्कूल इंग्लिश मीडियम नवारस्ते फर्स्ट का अर्थ को कुरिकोला बदलु म फहुगा फर्स्ट को फहुकोला मजीदिया स्कूल के करिकुलम के हिमेनिगे इंग्लिश कानून असासी एकेडमिक डिसिप्लिन के होतवा केवा देमुगा और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ए नमुग मादा तारफ कुरेगे केवा देमुगा एगे एम्मे फाहु बेचुगा इदनु ए केवा देंगे एम्मे फाहु कुला होगा तिबे बेफुन के तेरे हिमेने तिबे हुन दन्ना बाय नमफुल जाय तेरे एबे हुला की मी एमडीपी मोडिवियन डेमोक्रेटिक पार्टी उफेदु के इसकोंगलबे मोहम्मद लतीफ मरहुम अने बे हुला की मिहारुगे विलफुशी दायरा के मेंबर हसन अफीफ दें ए बेफुन के उमर फुरागे तिबोन ए खुदा के भी हैं बेफुन से नवस आमु का इवे नंत का बात ए बेफुन के वाक में दलवान ए मादा केवा दिन हुटाली नवास्ते का हद्दिया हतरें हिसाब हुटान जेहुनी ए मादा के मीहुन मा गिन इच्चे यंगे कम बेगे हग्गु होदं उले फेसीमा सरकार निम्मे दें किया दें का वेंदे दें एगे एमादा मजीदिया स्कूल के विद्यार्थी फै नोट छोदागन आलगुन एमादा कियो फेट्टे एने सितवा दिमाग तो गोले बारे होतनवी आगुंडु एहमादा का क्लेशुं को सो एमादा दो कोल्ला दें एफेक्टा बेनु फुल कुरबागन कानून इदने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑयल फेंबर केवी ने किया विदालवी अगुन दो उत्तम फनियार अहमद मुतसिम दे बेब मिदने मी कानून केमु कांतत मिरा जेंगा फुर बाय बाह कामे कंदा वा देहबीमा अगुन में मियादो वकीलुं के गुतुगा तिबे वकीलुं के कॉन्फ्रेंस बेबे कमी हकीकत बारंग मुफाविर कब आगुन में मिदायरा दा मसके को मिदायरा उफरदम मसे को मिहुना ए वरा खास उफर जिबेकम मी आगुन मीगे दें दिवन स्टेज के वक्त दक्का मेनवी रागुन हिकुरी आगुंडा अल्साज शाहीन हमीद मुतलम फेनिदाने एने सागुन बेला बेलिमा कुने शाहीन के मुनुफुले नुफेने दें शाहीन राजमुर वडागने वाके दवास्ते का अड्डिया हते अशिंग हिसाब गागुन में लो सोसाइटी ये नमुगा वकीलों की जमिया उफदमा मसे को वी नाकामयाब लो सोसाइटी उफदनु रंगलो एको उफदुनी मी शाहिद के बापा एरुगे कैबिनेट मिनिस्टर के मसूलेर का मुद्दारुगा उन्हीं दशुं आगुन में जमिया उफद दीती उफदुनी अब्दुल्लाह अब्दुल हमीद आगुन में मसूल मेंबर को बैवेर कुड़ी एहेंग इब्बिस को तेंग एरुगे नेतिगे
රෙජිස්ට්‍රි කරවෙන එබ්බස් කොට එකම කුරියර් දෙවෙන එබ්බස් මගේ නැතිග ඒවර හුරසලුනේ මිදෙන්නේ එහෙම කියවුමක් නු ගානුන් කියවමුග එළුන් හුරස්තගවා කොල්කොම දන්නවාලි දැන් ගානුනි වකීලුනි ජම්මියා උපදාගම හැම යහා උඳගුවි නේද එහෙම ගානුනි කන්තත ගානි වකීලුනා මෙදුග රාජ්‍යයේ තාරිඛු එද්දක පොහොරි වර උඳගු වෙගොත මේ ආගමෙන් මේ නවස්තක හද්දියා ගිතේ ආවුන කයිගුතක ස්නේගේ ඒරුගේ සරකාරු ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಲ್ದಾಗುತ್ತುವ ಮಜೀದಿ ಅಸ್ಕುದುಗೆ ಕರಿಕುಲಮ್ಗೆ ಹಿಮೇರು ಸವ್ವಸ್ಮಿಯ ಹಾರಾಮಾಂಜೆ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಏರುಗ ಮೀ ಏರುಗೆ ರೈಸ್ ಜಮೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿರುಗೆ ಅಪ್ಪಳು ಮೀ ಲಿಬಾರಿ ಬೈ ನೋಟ್ತಕ್ಕೆ ಫೆನುಗೆ ನಸೀಬಾಗುಂಡ ಲಿಬುನು ದೇತರು ಎ ನೋಟ್ತಕ ಬಲ ಇರುಗ මේ ගානුනි වෙරිකම මානකි දිවහි රාජ්‍යයේ මිවුල හුරියා රජතුන් සරකාරගේ හිමින හුරියා බේකෝ ගානුන බෝය ලබාගෙන් වෙරිකන් හිඟුමුගේ බේනුම් තරිකන් හිමන පාන පාකුරබ එනකු ආබාදී උන්ත දිවහි රජතුන් හේරුන් තෙරි කුරුමුගේ නියතුව කම විධානකම ගබුල් කරවණු එමද්ද මජීදස් කෝල කරිකුලම්ග තාරෆලු එයි මේ හැම එකනි පොසුක දිමායි පෙකමක මිදෙන්වි ඒ මාද්දා කියවා දෙපන් හෙට්ටබු ආමුක ඔයලෙවක කියවා දෙමාද්දා වෙස්නෝ එහෙන්නම ඒරුග එමද්දා හිමිනි ෆෝති එම්විම එදුව ස්වර්ග කොම්මේ ස්වරක මේ ගානුලා දිමායි දතුල් කොනුගේ විෂ්ණු හුල ගෙංගුණු කම බෙල්ලිව එහෙන්නම හැම ඉබ්‍රාහිම් නාසි රයිස්කම ගොහුන්නේ විදුව ස්වර්ග ගානුන් කියවන් පුදින් බේනුවගෙන් එදුමුන් එකන් නුකුරවි එරමු කුයිය නුදෙවියස බොහරි ඒගෙතරෙන් පහම නන්තකයකු දෙන්න විද ඒගෙතරෙන් එබ්බෙෆල පහුන් වසීරකම් කුරවි මේ අබ්දුල් කමාල් දීන කී අදී නාසිරු අරහුග වර ඉස්කෝ සරකාරුග පහුන් උළුවි බේෆල දෙස්ම එහෙනම කියවා විදාලුම් ගානුන් කියවන් එවාක විදාලුම් ඒකම හොරස්සලි දැන් ඉතුරු තවදිමි ගොත මාබලක තවදිමි ගොතුන් ගොත කියව විදාලුම එහෙන් රෝග ඛියාල් කරබෑගම වඩා ෆෙන්නේ දැන් එහෙනින් බේෆුන තිබ්බවි එදුව සොරුග එකම ඛියාල් කරබා එහෙන් රෝගරමු කුලි වඩා ඒගොතුම් මිසාලකම දන්වඤ්ඤා මේ කුලිගේ මිනිස්ටර් ඔෆ් ස්ටේට් ෆොර් ෆයිනෑන්ස් ආරෆිල්මි යකීස් මද්රසී දවරුග මේ ගානුන් කියම වර ශවුවෙල්කම් පාල්කුරබා එකම ඔළුවි බේෆල එහෙනවස් එෆුල්සත් ලිබඩනුගේ දැන් එදබේෆුන්ගේ නම් මිදන්නවි කී කොම්හෙන් ඔලිගෙන් දන්නවා කරනෝ එදබේෆුන්ගේ නම් ෆුළු විවාහ කොල්ලි එදබේෆුන් හිමෙනි වඩන්නවා ආයිලා තක නිස්පෙක්කො ඒරුග වෙරිකම්ගේ දායරාගේ ආයිලා තකුගේ දවුරු එංගලන්නවා කොමිජ්ජා විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ ආයිලා තකුන් ගොස්වෙස් එනකු කොරිය දියුමකි ෆසිහකමක වෙෆනෙක්ක නේද දැන් එහෙන්දීම අනිකස් ප්‍රතිසවදඤ්ඤ නියදු මේ වකීලුන්ගේ කොන්ෆරන්ස් දිවහි රාජ්‍යයේ බේබේ කමේ ආදේ ඛිලාෆ් කමේ මිදෙන්නවි තාරිඛි බෙක්කලොට බලය දැන් මිජල්සාගේ ඉච්චේ තිබේ හුළුන මොහාදප් කො දන්නවාලු ෆුසද් ලිබුන් කමීස් වරන් අවුන උෆා කරා කම එකමල්ටක ආවුණු දිවහි රාජ්‍යයේ මේ බා කවුන්සිල්ගේ රයිස් කවුන්සිල්ගේ මෙම්බර් වුණා බර ඉඛලාස් තිරකමක ශුක්‍ර දනවා දැන් අලගලු මිතන යන්නනි කීවෙකින් කවුරු කන්නේ දැන් පුරිදුහකෝ ආවුලකන උඹලු දෝෂී වෙගන්නේ හිතන් එන ඒවාගේ දෙකුණිම එයා රගලකම කරනොයි දැන් එහෙන්නම ආවුල හිවනි ආවුල මේ හැම යාරෝ එමෙ දෝෂී වකීලුන්ගේ තරේ හිමෙනේ මිහෙන් ආවුල වල පුලින් මේ ආවුල කී එබ්බ සාදෙක ෆුරතෝ වකීල නෝ නේද ආවුල උෆම්මුගේ කුලිමස් දිවහි රාජ්‍යයේ ගානුනේ වකීල්කම් කොෆ මිහුම් වාල නේද ඒගොතුන්
මේ නමුගේ කුරිය මේ උස්තාස් තිබෙනුගේ කුරියා බේෆුගේ උස්තාස් එනත මියාරු මී කෝචෙක්කම තිබෙනුගේ ගෙංගවල එනවා අවුල් කස්නේ කීබෙගෙන්කම උස්තාසා කියන්නේ කීබෙගෙන්කම උස්තාස් දැන් අවුල හිවනි ඒ ලෆ්සු නිස්බවා බහබ්බදාර වේග මාලේ මුදරිස් kan ටීචර් kan දෙකම එදුරු එකහද මාලේකම අවුල ලෆා කරේ ෆෝන් දැන් අවගොම රාජ්‍යක එකමකු මිය මගුමතේ ගොලේර මිය ගෝයෆාන උස්තාස් ගෝලෙන් බදාදාර ඒ අවගොන කොම්මස්තනේ කොම්මසෙච්ච කියවාදින් කුජ්ජ එහි මේ බැංගේ ඒ උස්තාස් මේ උස්තාස් තෆාත් එනස් මේ උස්තාස් දෙමෙ ඉංග්‍රීස් පොහොඹා කො දෙක්කි විබේහල කොස් විදාලු නුන්තෝ අම උස්තාස් තත්ත එහි මේ බැංගේ තා ටයිටල් එක එකෝ තිබේ වකීල නබි මංග බලන්නවනේ එබ්බස් ගානුනි අසාසෙන්ෙන් ටයිටල් එනු අවුල් කන්නේ මිහරු බයිබේ ෆුල්න උස්තාසා නුනි උස්තාස් අදි කියාකම නුකියාකම සවන කියාකින දිය දේතර මරහදාය එබෑ බේනු නුකුරවි දැන් එබේ හොන්න ඔති නුකුරවි ඒක පහුන් ගෑමින බේ නුකුරවි දැන් එන්විම මා පොඩ කන්නේගේ ප්‍රොෆෙෂන් ගේ වජේ මී කෝච් එකමස් දැනගන්න දැන් අවුල මී බදාලු එංගෙනි මේ උස්තාද ෆෙෂිගෙන් ගන්නනි මොහම්මද් අමීන් මිරාජ්ගේ වෙරිකම් ගොහන්න විදවසර නොවල්ත වෙරිකම් කුරේ විදවසර වකීලු මුෆද්දව හිප්පුළුවගෙන් වකීලු මුෆද්දව මසකත කුරේ ඒ කුරේ ඉම්තිහාන දෙබ්බාග ගානූනි වකීල්කම් ගේ සනදු නගාය දැන් ඒ සනදු කුරීග එම ෆරතම් ෆෂාගවරි කොන්සිෆේකිකම අවුල් කන්නේ එන්නස් කියවා දෙබුමාවලු මසකත හියන්නේ හියන තිවරුන් ගලුව සවාන ඊගේ විතරේ බයිබල් නම් පොළු දන්නවන් තංකොල හොඳකු වස්මයි අහලි බේපුන් තිබ්බේයෝ එහෙන්නමස් තිවරුන් අසවානේ එමෙ මෂූර් බේපුන් ගිතරේ උස්තාස් නම්ගේ කුරිය ලබ්බන් ඔලු බේපුන් ගිතරේ ගෙහිමනේ අද උස්තාස් ඉබ්‍රාහිම් ශිහාබ් අද උස්තාස් අද්නාන් හුසේන් දැන් මුහම්මද් ජමීලු බයි ෆාරූක් शेख जमील आणि व्यापारो अदुस्ताज मोहम्मद जमील एंडिमा जमील ए खास कैटेगरी एनवेस मी इब्राहिम शिहाब अदनान हुसैन मी बेफंड के हम सीधा कानूनी वकील न बगे उस्ताद ए दबे फुन के फहा देमी अन्ननी अदुस्ताज अब्दुल हमीद अदुस्ताज मोहम्मद लुत्फी अदुस्ताज नूनता हसन दीदी දැන් මිෆන්තිගේ බේෆ්‍රෝන් කොල් ඒ බේෆ්‍රෝන් නැති සනද් නෙගේ බේ ගානි වතේ අනික අදුසල් අබ්දුල් හමීද් අවකාර විදාල කොම්මස් වරක වකීල් කමුගේ කෝට බස් වඩන් හෙද්දවීම එවස් දවස් වර දැන් එහෙම මාව දන්න මුළු චකි නිගතරෙන් අව නාහන් අස්ලෝ පුරීග බණ්ඩාරනායකම් කුරබි මේ හකීකතුවේ දායරා එම්ම ගොඩක් හිටම කුරබි බේෆලේ අහමද් කාමිල් දීදී අහමද් කාමිල්ගේ නම් ෆුළුගේ කුරිය උස්තාස් කියා හඳාන්නේ නෙවෙයි එහෙනම්ස් මේ අහමද් කාමිල් දීදී මිහාරුගේ බණ්ඩාරනායකගේ ඔෆිස් ඇටර්නි ජෙනරල් ඔෆිස් හුගේ වරගින ලියකියුම්ගේ උසුල්තා මේ කණ්ඩායම්වා එකුතන් හමජස්සවි අහමද් කාමිල් මිහාරු බේනු කුරා කුෂුගි රෙකෝඩ් සවාබික් ෆෙට්ටිවිස් අහමද් කාමිල් දීදී අමිද ෆොවිස්නෝ ෆහුන් අවුල ඇති ඩිජිටලයිස් කරුවේ તો මසකතේ ෆෙටිං දිය හිසාබ අවුල් කරන්නේ දැන් එම්බිමා මිදනවි ගොතුම් මීගේ මාගලු මේ විවාහ කොල්ක මාගලු බේනම කී අවුල කී ෆුරතම වකීල නෝනේ පාරිකාස් දැන් ಹುಳಗುಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕೇವಿ ಮೀ ಹೆಕಿ ಆಗುಂಡು ತೋ ಗಾನು ಏ ದೆಂಗ ಆಗುಂಡು ಭವಸ ಕಂದಾಕನೆ ದೇಹನವೆಸ್ ಆಗುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಹಗೀಗತೆ ದನ್ವಾದ ನವಾರಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಹೇಗೆ ಮೆದಿತೆರೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಮೆಮ್ಮಿವಸಕ್ಕೆ ಫೆಟ್ಟಿ ಯುಗ ಇಂಗಿರೇಸಿ ಬಹು ಮಿ ಗಾನು ನಿ ಕಂತತ್ತ
इंग्लिश बहु कानून लेके तैयार किया उड़े वे वरो वकीलू ने नूड़े हे आवले यकीन कब अहम बीमा एक बार तुम करने के बाहर गमी आवला मी फुरतमा बाय फहर मी हूँ बाका के फुरतमा वकील तो अहम मुखा तो करे आडो को लगी वे है नो साबुल पर्सनली कबू देन को रहा हूँ बनी एक आपने पर माँ कुरिंग मितांग मी बेबे फ्रॉम मसे करे बिका दिवे ही राज्य के मिगो तो बिस्ना दिवे ही राज्य के फंडियार का मी हूँ पुरम गैस फंडियार कोर्ट तक है होरे फंडियार के होरे कम विजिया दाऊदत को फरातों दावा हुशाहड़ा फोन ना अब दूस दाऊदत को फरातों दावा हुशाहड़ा फरात का कोम्मिना में की कम वियस ऐ कानूनी वकीले के मसूलियत तो तेरेंगे कम पूरे फोन रिकॉर्ड उन दकनी अशार स्टे को बना हरो मैं हुसैन सलाहुद्दीन में बोडनाब कमा हवा दे वाला बाक बोडनाब बाकी फाहूं बदलवी बंडा नाब ये ए फंडियार के तिब्बवा उत्तम फंडियार के नाबू की तेरेंग एबे फ्लो काजन करवेनी बोडनाब को एबे फ्लो के मसूलियत को ननी दावा करो एहमी मा दावा करूं बैल समा हिंगा फेहरी दें आहार तक क्या ऑफिस तक आहार एक ही मसले है एनुस खांग ऑनलाइन मिदेन कहा को तक वाला पाकलो आगुलो मिया दवाई की तारीखी वहां के धक्का करनो एहमी मा it is indeed a pleasure to be here addressing lawyers of the Maldives. So I was just giving a background of the legal profession, how we came to be here as lawyers this morning. And addressing a good number of lawyers, Maldivian lawyers, is or a gathering of lawyers in the Maldives is a historical, is a very significant event for many reasons. Then as I wasn't actually sure, whether you were going to raise the bar or the glass. But I guess the bar should be fine in the Maldives. Yeah, because when you can't raise the glass, I guess you raise the bar. But then I get the concept. I get the concept. So but then there's a profession. I mean, I can understand the concept, right? I can understand where we were and where we are to be headed. But one of the fundamental issues with me is I can identify a bar council, but I don't still see a bar. We have a bar council, which is probably legally or under law, constituted under law. But then as for a bar association, an association of lawyers, I'm not sure actually whether such an institution exists. I know that when the Bar Council or whichever authority gives license to practice law in the Maldives, then we perhaps become members of the bar. But then read in the law, I could not identify any such institution as such, any organization. The reasons I do not know. But then looking at the agenda of the conference, looking at the goals we have set up for this conference, I can see that you have noble goals, you have objectives, goals that would take the profession ahead. It will advance our profession. But then you have to be also mindful of one thing. We live in this country, this particular time, right, that we live has really shown us aspects of our society that we may not be very proud of. Our society has not been a society that could be, or that could be marketed,
is a country where rule of law exists. I'm not only speaking about this particular time, I mean these years, right? These years since 2005 and onwards. I'm talking about even years before that. We have, to start with, a written legal system, right? Meaning written laws got introduced to this country in early 1960s. We had, even after the Second World War, after 1940s, we had some form of written laws. But then those laws, whether they were made by legislature, whether they were made by the executive, I mean, these are all debatable questions. But the truth is, even the first elements of a written system of laws began in 1963. I think you still have those laws in the books, right? You have 1/68, 2/68, 3/68, and so on. Laws which were only half page long, but that was the need at the time. Today we have long laws that run into 40, 50, hundreds of pages. We have a written constitution. That is also pretty long. For a country of 400,000 people, maybe that's too long. But the sad thing about the whole thing, right, is if you are the person who wrote the law, and then you see it in implementation, right, you would wonder at times whether anybody has read the law. Because one thing would be certain, that nobody would be following the law. In my time, I draft a law, take it to the Majlis, get it passed by the Majlis, come and sit down to implement the law. And then, after a while, I would realize that nobody has actually read the law. Meaning that I would not find anybody abiding by the law, conforming to the law. Hence, I am left to think that perhaps nobody has read the law. I have several I could give several examples, but probably not a good idea. So what my point here is, you see, they say that you can't really build a palace in a poor man's village, in a poor village. I guess you could, but I think the sense is that it would be hard to live in a palace if you're surrounded by a very poor community. Similarly, right? Similarly, or maybe you can draw a comparison. In a country where conforming to the law is just a dream, and where rule of law could only be discussed at meetings like these, wherever you look, you find discrimination, right? Various sorts, partisan thinking. Then, one could ask actually, what is the legal profession supposed to do? Could there be lawyers? It's like, we talk about independence of the judiciary, which is a very lofty principle. It's there. When we start any law book,
constitution or otherwise, you talk about independence of the judiciary. And it is actually, I don't know how you would be taken if you say anything against the independence of the judiciary. I think that person would be probably considered barbaric, or I don't know, not knowing, with dictatorial thing. I actually don't know how one would be classed like. But in this country, my opinion has always been that before you talk about independence of the judiciary, you have to actually build a judiciary. A judiciary does not mean buildings, courtrooms. Judiciary means actually qualified, professional judges. Without creating judges, without training judges, you can't really talk about a judiciary or the independence of a judiciary. Hence, when you don't have a proper judiciary, and you try to make that judiciary, or that, whatever you may call it, independent, and then that is what you get. That is what we have got in this country. Similarly, here we talk about building a legal profession, talking about training lawyers. And if we don't have a culture of following the law, then, I mean, there's hardly anything for lawyers to do. So, I mean, like, there are a lot of things that we have to consider in, I mean, like, when we think or when we discuss or talk about taking our, by association, our lawyers, legal profession to a next level, which is what I thought from raising the bar. We have to realize that it is not only for us, those who are in this profession, to do that. It has to be a national effort, meaning we can have a good legal profession only if we have proper legal system, proper laws, we have proper judiciary and a functioning judiciary. Plus, we have to build a culture of legal, I mean, like, obedience to the law. We call it rule of law. Yes, rule of law. But then, with every step, if you find that, you have a certain set of rules, perhaps standards or practices that are for a particular group of people in the society, then I don't want to call it discrimination. That is why it's difficult to find words, because still we live in this context of the current Maldivian society. It is not a question of fearing the executive, fearing an action that can be taken against you, while still fearing, it is still being concerned about where you belong in the society. Change it to Maldivian again. Vakimihaka, Viti, Ganun Manakurum Vaki Kotakam again. Vaki Visnumake Mihaka Viti, Ganun, Emihaka Detere Ganun, Tamfis Kurumuka, Manakuraga Badalu, Vakimihaka Viti, Ganun, Manakurum Vaki Gotakam again. Ekotaka rule of law के वाक्य में देखिए, कानून वकीलों के वाक्य में सुन देखिए, दें एकम को हकीकत की ऐ आदि खैर मुस्तकबल विषय के गबूल करें जे चकी आगुन में इंगे मुत्तमागे मीस कोल मत कोमा आगुन में एक कोने का इंगेले रंगल कोम एमसल दिमाग गांव के हालत की आगुन में सियासी पार्टी तक हदा तफातो सियासी फिकुर के वाह के देखिए कमको हुरिया पार्टी एक फिकुर एक आगुन में सियासी पार्टी एक नमुग मते के अज्जा साहब दें पार्टी की मैनिफेस्टो पार्टी गवाद किया दिया
කොම් පාටි එකම නේගේ හුරි හැම මුස්ලිමි ඉව්වාක ගාමුගේ තරක් ඉස්ලාම් දීන හිමායත් කහද වාහකතක පාටි තෆාත් පුරා එකම පාටි ෆිකුර්ග ගාමු हेवरवारा दिबे बहाल दिबे की वकी पार्टी नु दिबे की वेरिकम के तिबे फरात का तायद कुरमा वेरिकम के नुतिबे फरात हम वेरिकम के तिबे फरात का देखो हदमा तायद कुरा में देखो हदा फुटबॉल हमें च गाय कर एंड दन में यार वाह कदा का करो आलू फरते सियासी वाह कदा करने के एक वापलू वाह के की मीदेन विकुत गांव के फिकुरता आगुन में सरकार तायद कुरा सरकार तायद नुकुरम एगेन एमी हेकु लेबल वमु एगे एमी हेकु के प्रोफेशनल मसक्कतु के नतीजा दिबमु न कम बेजिया आगुन में कोंदी माने कुन तोय आगुन में मी देखें बेनुवा रूल ऑफ लॉ है अन्ना आगुन में बेनुवा कानूनी वकीलु मुफेदी एमी हुना ए प्रोफेशनलिज्म लिबेनी किना कुन तोय එහෙන්දි මාගුම ඒකන් කුරම් මිදෙහනි මිදෙන්නේ කොන්ටෙක්ස්ට් එක තේරේක ඒ හගීග ගවමුග මෙවගුතුක හගීග ඒ හගීගතුක තේරේක හිඟව මිකන් කුරවේ තබද ආගුළු තිබෙහුන්න එදෙනි ආගුළුගේ දුවායකි තිබෙහුන්ගේ විමසක පු කාමියබු එහෙන්විම තිබෙහුන්ගේ මසකතුක අල්ලාහ් තාලා බරකයි ලබ ආමීන් السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುನವ್ವರ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಒನ್ನಾಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೂತಿಸಂ ಅದ್ನಾನ್ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಬ್ಯಾವರಿನ್ನ ಮುಹಾತಬ್ ಕೊವಾಹಕ್ ಫುರ್ದೆಕ್ಕೆವು ಉತ್ತಮ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೂತಿಸಿಂ ಅದ್ನಾನ್ ಮಗಾಮ ಹವಾಲ್ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಅಶಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದೆಹಾಸ್ ನವಾರಾಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ ದೆಹಾಸ್ ದಿಹವಣಾಹರು ಫೆಶಿಗೆನ್ ದೆಹಾಸ್ ಸಾದವಣಾಹರುಗೆ ನಿಯಲ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫಂಡಿಯಾರುಕಂ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮೀಗೇತುರುಂ ಎಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ ವಣಿ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಶರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಲಾಗೆ ಡೀನ್ ಗೆ ಮಗಾಂವೆಸ್ ಫುರುವಾಫಾ ಅದಿ ಹಮ್ಮಯಾಯಕು ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಮಗಾಂವೆಸ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಫುರುವಾಫಾವೆ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೋತಿಸಿಂ ಅದ್ನಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕಾನೂನು ವಿದಾಳುವಾಂ ಫೆಟ್ಟೆವಿ ಏಷ್ಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬೋಗ ಅದಿ ಎಫ್ಫಹು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಕಿಂಗ್ಹಮ್ Bachelor of Laws with Honours Hasil Kurava Mayako, University of Glasgow, Master of Philosophy Vesvani Hasil Kuravafa. Number Purihama Devon Edi, Vara Ada Birikamayako, Armidanawalani, Divi Rajeke, Uttama Fandiyar, Alustaz Mutasim Adnan Garihum, Uttama Fandiyar, Ahmad Mutasim Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Gada kiritwanta Allah subhanahu wa ta'ala ya hamda shukur kuna. Algun menna loebba kuluna adul insafa ihtirama. Algun menge muli diriulum battan kurane ge algun menna unganna deva daskod debi. Algun menge mer rasula Muhammad kifana. Salawata salam devun edi dua kura. ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ಶರುಯಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫಂಡಿಯಾರು ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ದೌಲತ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಿ ರೈತಂಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ಜುಡಿಷರಿಯಾ ಭೇ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಗರ್ರಿರ್ ಅಳುವನ್ಮೆಂ ಹುರಿಹಾಯಮ್ಮೆಂ ಮಿಯದು ಮಿತನಂ ಎವ್ವೆ ಮಿತಿಬಾ alon menge ba council ge huriha memberun divharajye ge baage memberunna wara ihtiramayiku salam dannawa ade mi ufaveri duhe wara gina lawyerum mita mitibi evve alon men yal badalko alon menge mustaqbal kuriya rawani gotaka detre visna fikur kura
මිගොත අලුගොන් මෙන්ගේ හියාල් බදල්කෝ විස්නා ෆිකුරු කුරුමුගා අලුගොන් මෙන් එබ ජෙහෙ වර දුර විස්නා ඒකි කාංකංකම් දේතරේ විස්නා තාරීහි නසරකුම් විස්නා රාජ්‍ය ඉස්ලාම් වී ෆහුන් රාජ්‍යේගා හඬියාරුකම් කුරමුන් කන් තාරීහුන් එබ දක්කා එගොතුන් eki iru eki gota eki fandiyaron ekan kurawafa ebahuri alon mi fandiyaru kan kurami haka wefa alon dak emme duru nuata emme kurige report aka felni hasan tajuddin liwafa e arabi bahun gaziya nimwa e gaziya ge report ei alon handam wa gotun satarste ka message e report oti arabi bahun e report ki khalafaanu zamanuga ingresi be dannon jehni ufedunu nuata creative mi wagufaka behe gotun masala nimwa fa report tarikh war rangalan eba inge eliefa fotu naga badalima e fotun eba fene ega in watermark e ganduge huriha gandege wes tarikh jahafe bang e satar stake ko message alon handam wagotu abadwes tarikh algon mena eba ingen jehet mi algon ge kuring keynote takurir mitakurevi dr munawwar ade dr munawwar wara rangalan olum filuwa devwafi mi legal professional adi mi profession ga dimavi datitakuge wahakata durajhilan jeheni hasan tajuddin liwa febe dive rajyege tarikh ege fahun eki beflun e itura taraki kurawwa alun menge tarikh ege fahuge tarikh tan ebhuri liyevi alun mi fandiyaraka wefa fandiyarun kurawwa nukurawwa masekkataki kobato dirasa kon eba balan adi eya eku wakilunge profession kuriyarwa kuriya dane gotaka detereves eba balan adi ekachaki fandiyaruke anekachaki alun menge wakilunge profession fandiyarun balairu fahuge tariha balairu addu midu ge dna waragina fandiyarukon kurevi beflunga adi mi legal profession guys ekam hama war rangalan eba inge ade listed dannawa kanneti fandiyarunge ekamako addu miduge dna as miha hisaba wartwe fahikke eba inge mihim miwahaka dennevi kamugaviyas gadala bura masekkekko rajyege eki dima dimadun ganun kiyevumga eki beflun eki waram masekkek kurawa eburi misalaka dannawanya azhar wada sheikh rushdi men khala beflun mi islami sharia islam din kiyawa vidalwege mi kola wada eki gekota fandiyaruko mi giteren bay beflun nukureve kamugaviyas daira ya khidmet kurawa eburi tarikh balair alun men eba balan jehe alun men furtama ganun asasiye libidinuma hisaba hingwa balada migota balair alunda nasib libifa ebe ade eruge bay liekiyunta balalun adi ege iturun e ganun asasi hedi majlihuge secretary livwa furi notes ta nota amillafur yawmiyata balalun evima wara bod wara gina malumat taken eba inge e jalsata kuriya gosawti kihne migota visna mi documents taka balairu furtama hingwa balalama bay liekiyun taka egotu nakalu kureifa ebhuri eru silonge governor kan hunnevi sir herbert stanley alon handam wagotuka e south africa fahun hun africa gunno sri lanka ge genwa adi alon himani duwaskolek ko anika south africa ge mi high commissioner ka ingresen hamaje sevefle ena rajyege bandaruga ingres manawaregga hunnawa alon menge radunna fonovi city ebhuri
adi radun ege jawabuga liubi sititakke nakalu kurevifa ebuhuri adi mige iturun alun men er acting governor ka silonuga hunnevi governor liuba fahuri sititaka ege jawabu mikolun debba furigen ebuhuri fen magandu gotekga mi uleni dekami ekkamaki succession ge issue radum wese wahaka dakkawani ekolun eya thaidu kurawwa wahaka wes dakkawani devaneya mi anna issue aki nota kamaki lari ge matsala alun mena ma boda ma gina haratu take kurechi alun mena wara gina lari take misru tantana fonuwichi alun mena sovereign guarantee devichi mikan kamaki ingresin kambodwa kamakavichi ingresin laharwani cabinet ge collective responsibility adi ekegge macca phasa dawlatge phasa haradu nukurevene gotaka kankan rawa mi arwa lafiyaki mi ebeflunge concern aki miya guligen alun men eki masek ekko alun men midibigati ganon asasi ekmaku mi ganon asasi ma duwa hennuwe radun ma hippula yennui ehme ma e ganon asasi ingaj ege fahun mi tarikh mi ingen jehege mi waram muhimmu kame mi dannawan jeheni tarikh ingigen kam bigen ingen jeheni mi wahaka alon ma digunuko kurukollana ade ganon sasi vidalafe motor port gadbad kurihabe funu wes aswan michi liye daskuran ebe jehe alon men wakilun ei alon menge kan hingafa egge ingi alon menge mustaqbal battan kureveni maziya haluge macha egotum badairu eganun asasi ediyai ehsam eraskama kamagina dosta kennuwe pahum verikan kurevi hasan nuruddin efahu muhammad amin ge verikan diage hamagina beful nange muhammad amin ge verikan badal wuma den verikaman a bayaka den ekan hingadia gotha alun men gulwalan jeheni aduge duniyege jurisprudence ka kihinetto wani misalaka dannawanya kelsen kahala mi juristum liubafure ittisade tere eba bala vislanje a sarkaren ama efficacy ge issue recognition ke issue mi huriha etchaki e visnumu visna alun men dirasa ko egen filawal libenje kam dr munawwar mita wahak fulu dakkawmu alun mi tare kudakollani wagutu wes eg gota balafa nawasteka fasdolos nimi haddihaga hortakya addihaage ahartakka wakilukan kiyumaki tabu akavejje nota ehin gotaka dannawa nama sarkaru eha gabul kamakanne komme miheke wes onnane story alun ke wes ebe story adi alun balan alun ke story kommes ibrate alun menge wakiluna wes libene kam dr munawwar ke story alun mena hama wara rangal ibratake libunu ade kiyuma dura wakilkan kiyuma dura wakilu kamaki biruganna kamakapech alun majidi animuni onoisteka addiha timmanaha nemiken addiha tinege january going imtihan hedi efa hama duas kolekoffa mi kharijiyage training yakavade den eta dos kolok masek kofa den mi badalwi SCC ya badal wefa form e furanje hije e form ga alon jahafin ganuni wakil kame kiyawam be dawlat ke minister innevi interview kuraba waran hippul hamanu jehiwata idal dawlat ke nota sarkar ge siyasat none wakil kan kiyam kam mihar kandala
වකීල්කම් කියවන් උලේකු දින්නක මේ වසීෆා මිදෙන්නේවි SCC එක වණුම්ගේ ෆුර්සත් දෙන්නේ හම කණ්ඩාලා හම වගතුන් එතනො අලෝන් හම මිහාරස් කුරිමතින් ෆෙන්නකොත හදාන් එපුරි ෆතිගඩකා මිහින් කුඩකම් අමරාලවා විදාළුයි කණ්ඩාලා පබ්ලික් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ජහාෂ දැන් වන්නන් තබේනෝ බානි එහෙම හම කණ්ඩාලා වගතුන් එතාග අලෝන් දෙහාෆි පබ්ලික් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් මේ ඒරුගේ හාලතුරික ඒරු tamrinu nukurebunima algon menge strong by miyadu neti eru tamrinu nukurebunima algon menge handiyarun kuladana hodan datita kemmiwan algon men apatu wes badam mijeheni kiyawadinuma adi kiyewuma miyadu mita eki beflunge mournful taka balalafa alon hama waran ufawe warak gina beflung ebati bevi mita alon kiyawadi ege tereka supreme court ge fandiyar adi tenum wes bay beflung ebati bevi mi alon wes libe sharafe alon libe ufal faculty of sharia in loga masek kurang elibunu fursataki alon wes libunu fursat e fursatuka alon e libuni ti miharu visna balayo ade ei wara rangalu kame alon ero hama e faculty establish kurebuka alustaz ahmad muiz alustaz husnu sood adi kuriga uttama fandiyar abdullah said mibeflum wara bura masekketake kurawwagen ufedunu faculty mi faculty establish kurumga Dr. Munawwar kurevi masekkeves hama alon fahagakuru ade mi eba ingeto den visnadama court ek zamanuga ek gotha battam wamu mi annani egotun mi court taka emme bodu badale nota sharia hinga gotan emme bodu badalen ai Honorable Ahmad Zahir Justice Minister ka hawal wedani eru Ahmad Muiz hawal kurevi criminal court nota eru kani alonda hiwani jinai court den Husnu Sood hawal wedati madani court nota civil court ge eta kantattake badal wegendiya alon men aganuna sasi miharu dibigen alon men mi structure mioti wakikotaka battan kurevi badal kurevi fa mihar rajyega supreme court en ebahuri rajyege fadiyarna nota supreme court ge tariha balairu ma bodan alonu miyadu ewahaka dakka kanneti ei mi etanenno nota ekamuge beenumakunu alon men boda miwahaka dakka mijeheni alon menge baya kulegotu nuata mi ba council kulegotu nuata lawyer unna kulegotu alon wahaka kuriya gendiumge kurin alon ekkame wahaka kurana ei kuriha wakilum bes alon men kan hingadiage ragala jehene ballava dirasa kurava egen ibratake libe tarihun algun menna ingenje waragina kantattake eba algun me wakil dunna wairu algun menge judiciary ragala ingenje hen judiciary ga tibbevi kom beful nekkan ingenje hen judiciary ga visnuma fikur huri kihnekkan ingenje hen mige mi dannawani mazin feshige ingeto hingwa mige sate kahar kurisure miha hisaba mi badal taka ecche asa egge ingi dasko dirasa kuranje siyasi maidanuka algun men komme miheka ingenje hen kuludu fushi bod muhammad ei kombe flekkan ena kurevi kom asekkate kan ei kiha warigge be flekkan algun men hama igotan ingen ebaje he velana manik fana ki kombe flekkan pishorin rajye gennevi e hadisataka eya guligen hingadiya shariyattaki ki kobakama e kihine diya kamekka
hama ekotan alun mennan eba ingen jehe afif didi ei kombe flekkan ebe flage bara ebe fla kankurevi gotha ege fahon e hinga dia huriha hadisaen hama ragalan eba ingen jehe hama ya ekkon je rajye high court en ufidunu gotha high court um beli masala taka e ragalan eba ingen jehe alun mennan eba ingen jehe jamil didi ei kombe flekkama jamil didi emidanwani eruge uttama fadiyar manik fan bakiwe wadanna men jehuni kihine kama mi algon men egen ibrahim liben jehe kame ingen jehe kamekama algon deke ade warak kurkon algon dannawalana jamil didi wadanna men jehunu koi jamil didi liba fen eche algon dushin vidalwi ahmad zakiya hasan zarira timana kariya fonu wafa wazirul azam engeviye wazirul azam mihar khiyal tafat wejje wazirul azam gastukurawani mahkamatu sharia hama mulin dawlatum wakikon amilya hinge umashe miha hisaba diyama jamil didi liwa foti timanne ingijje timanna istifa demi kihne tawani dawlatum wakiko mahkamatu sharia wakin jamil didi delikarda lari devagen me court hingawan jeje ay kamen nuane Pandiyar Husnu Sood liwafe Maldivian legal system mi fotukaves midene mi city ge mi barate alonta ka hiennuwe mi ega liwafe hene ekmaku mi merumun eben ekan hinga diage liwa egen alon men eba jehe fidawal daskor alon men eba huriha lawyer mes ingeta huriha wakilum mes eba ingwada nawan jehe mi divehi dawlataki ko wadanna wan es mihimmi dannawan dawlatuke maagandu miyonnani executive aka legislature aka then judiciary adi mi dawlen evre misfula mi mihar me kanun asasi battan kurefa me gotun mi ekeki commission takalu mi huriha me miyolani divehi rajyeka alun men inge divehi dawlataki ko alun men abadwes balan jehene mi tafatu chingeto sarkara legislature judiciary adi divehi dawlat ke maslahata divehi dawlat ki kobakama divehi dawlat ke silma salamata mi huriha kamaki algon men visna fikur kuran jena kame judiciary wara faseha eba buneve working independently masekke kura algon men budget mi hodan jeni sarkar ne ad sarkar khandala budget getere majli hum pass ku alun mena lari miliben alun men miedu midakkani alun mena libe budget ge wahaka kudaka ehem midannawani kuranje harada rajye ge komme rashegga koten hurefa maadege mi kotta hunnairu komme kotaka gagandaka 3 million waru hisab hadalima mi jeheni den musartaka ecche difa maintenance ecchehi ma bodu ecche nove ingeto adadu kiyafana hasteka million nota hasteka million judiciary allocate kurevi ehmima eya detereves e libe budget aka ekko masekke mi kurevamu midani mives alun men hama visnanje he kame legal profession ki ekimi hon eki gotan eki hadisa dimavegen mi professional mi badevi fami hunna alun ge story evesebe hissa kollana ei dr munawwar edekke wahakiyaves gule story alunus majitiyaga kiyawan ulneru library wade uleiru hene british constitution jahafonna fote e fed nagagen eba bala ehendem balamun ulum geterega eru librarian kan hunnevi muhammad rashid alun hadawa gotum wiya dr munawwara iklaga kannege ulwa funnani ei mi musage beflen ei berimadu musage alun hadamani ena librarian kan inne mi den ebahaka demi hum midakkan den mi kurin kiyevi echaka enaves dakwa mi munawwar me kiyawa vida alwan ulu vivahakya mi wahakata
දැන් මිහා හිසාබුන් මි හියාලු මි ෆිකුරු වන්නම් ෆෂාෂ් දැන් ආදේ ගේතරියකි අබද සියාසි වාහක යා මිකහල ගානුනේ වාහකත දෙකවේ මාහවල ඒකම කුන්නුම් බොඩක් මි දැන් මි කියා මිග ලෝබි දෙහම් ෆෂාෂ් මිග මි ෆොතුක හුරි එච්චක ආදේ මි ලෝයර් කන් කුරුමුග අලෝන් වෙස් දුවස්තකේ වෙච්ච අනොස්තේක නුවතිහාගේ කුරී කොළොම් ෆෙෂිගෙන් වකීල්කම් කරමු මියන්නේ අලෝන් එම්මෙ ෆුර්තම ශරුයි මසලේක කෝට දියයි එක්කොළොම් වඩාති ડોક્ટર මුනවර් අනෙක් කොළොම් අලෝන් මේ කෝටක් ගොස් වකාලත් කුරි එයි අලෝන් හඳා වාගතුන් තයියානා කියා ඉටලි මිහෙගේ ෆරාතුන් අලෝන් දියයි ડોક્ટર මුනවර් වඩාති ජෙටාන් ට්‍රැවල්ස් के फरात रंगड़ा हंदा बालिंग इंगे तो आर्बिट्रेशन बेहे मसले अलोन हम वर वकालत कुरिंग आर्बिट्रेशन क्लोज इनकम बन्या जेहेनी फुर्तमा आर्बिट्रेशन दाशे देन अलोन एगे मसलागे इतुरु तफसीले कोमे मी जलसागा ए मसलागे वहक दक्का कन्नु एहा हिसाबुन मी फेशुन अलोनगे लीगल कैरियर डॉक्टर मुनव्वर कियबा विदाळुव वडान्ने वीर आदि एंबुरी वडान्ने वीर वेस हर्जियाग हुन्नवाणी इंडिया सरकारुं फोनुवा फुन्ना वकीले एरो अलोन हंदाम वागुतुव विया मिस्टर राजन आदे राजन दन्नुवा बेफ्ले हुन्नवाणी अलोन में एना अरिह लीगल ओपिनियन होदन नुवता एच्चेहि दिरासा को बला कंकं कुरं मी दांजे ए मिहार इराद प्रवृत्ति वकीलुं गिनवमुं दाति ए मिहार मियति बदल वेफा आदे मी लॉयरुंगे मसेक्कत की बुरा इंटरेस्टिंग अखलाक हिफाटन जे मसेक्कत किने बेगेंतो अळुन मेन लॉयरुं इतुरा तमरीन कुरम्मी विस्ना एकं कुरम मजबूर एकं कुरम मी मजबूरी हालत मजबूर कुरु दिवे राज्य इक्तिसोद कुरियारमुम मिदनी लॉयरुम बेणुम वेच अळुगुन में लीगल ओपिनियन तका एचे होदमुम मिगेंदियई श्रीलंका के लॉ फर्म तकु नुवता एमएस बेरुगे एकी फरात तकु लॉयरुं कुरा मसेक्कत बलायरु एकी फरात तक कानूनी लफादिनुं एबे कोर्ट तक वकालत कुरुं एबे दौलत के मुअस्ससा तक कानूनी लफादिनुं एबे कानून ड्राफ्ट कुरुमकी लॉयरुं कुरा कमे दौलत के नमुगा दौवा कुरुमकिया प्रोसिक्यूटर जनरल कुरवा कमे उंगन्ना दिनु मिबस हमा मी यहम कुड कुड देकिं इच्छे मी दन्नवा निकम विस्ना वडां बल्लो लॉयरुं कुरा मसेक्के अळुगुन में अमिल्लियं अळुगुन में कुरा मसेक्के देनेगने रिकॉग्नाइज कुरंजे इतुरु बायं एकमें नुकुराने राज्य के बोडेति लॉ फर्म बोडेच्चे मिदन्नवी लॉयरुं कुरवा फुरि मसेक्कता लॉ फर्म तकुं कोफुरि मसेक्केतक बला इरु एत बिलियन डॉलर के व्यवहार फैसिलिटेट कोदिनुमुगा लॉयरुं एमसेक्के कोफुन्ना अळुगुंडु एकने कुरि मसेक्कत बेयस एकी रिसोर्ट तक ट्रांसफर तक बैंक तक लोन निगुमगे एग्रीमेंट त बला या कमेंट कुरुमा मी हुरिहा कमकी हमा मी लॉयरुं कुरा कमे मी टूरिज्म सेक्टर मिहा बोड मी कुरियराගෙන් दियुमुगा लॉयरुं के कंट्रीब्यूशन वर बोडुवा अळुगुंडु हमगामेस लॉयरुं के कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज कुरा ए अळुगुंडु एदायराग उल्नीमा मिता वडान्ने अळुगुंडु हिवने शाहिन हमिद हम नमेद दन्नवाद इंगे तो मी वकी बेफ्लेगे नमेन्नु मी प्रीमियर चेंबर्स एकने बेदिकम गवियस अळुगुंडु हिवने मसेक्के कुरे हुन्नाने हें 4 बिलियन डॉलर वरेगिन डॉलर के मसेक्के ए फर्मुं एकनिवेस कुरे हुन्नाने एमी मामी लॉयरुंगे मसेक्कतकी कुडा मसेक्कतेन्नु एबयब्बेयस वकालत कुरुंगे बा बंडार नाब लॉयर दौलत के वकील लफा देवमा कानून त ड्राफ्ट कुरेबो मी ए इतरो प्रोसिक्यूटर जनरल फंडियारो
එකක කොන්ෆොනි තක්වේ තිබ්බේ බේෆුළු අපි මිනිවා මුස්සසතක් වේ තිබ්බේ බේෆුළු මේ හුරිහා බේෆුළු නකීවස් හම mi fannuge gabil befulu mihar ebefulu e khidme kuraba mungen dawani ebefulu ekuraba masikkat ge agwazan ko alugun men mikura masikkat ge agwazan ko attel bad gahalan je alugun men miyadu fahur veri wan alugun men mi lawyeru naviti ade miwahaka dannawa dafa alugun wahaka nimma hifumuka alun dannawani alun men evs beflage nam mikiyani am jumla kotaka ingeto alun men furtama handa hunnam feshiru kelalipe nunne kelali maniko ingeto mi hama warugate kota wakalat kurawa mi hunge haggutan hodumga masekki kurevi befle mi non kama kiteme befle neves ebatibe ingeto ebeflunge nan alun men mention ko nuata fahaga ko mi ebeflong ekrevi masekkatuge agu alugun men iba wasan kuranchi ei eruge loyeronge gotuga tibbe beflonge tere alun ham miharwes hadan eburi naz agency masala kahala masal takka kela alibe wakalat kurevi e alin asruge para pulun ha ade mi kurevi masekkataki hama alugun men hivara alun men hama asari bas dannawanje he kahala masekken nen bodati masekken kurevi mi ege ituru mi fahuge befulna balairo dr murammar ustaz muiz husnusud shahin hamid mi idha muiz mihingos mi bavaru befulun ebatibbevi hama mi masekkatuga masekke kurawa alon mitanun dina fenunima ingato ustaz mi fenunima e shah hussein and company ga masekke kurawani alon mi visnala wacce mi tibe from mi ge pamu kiha masekkate mi profession ga kurevi fahunnan to eme mammi hama emme defame ge wah kalon mi dannawali mi emme ma wara bodeti wara bura masekketake kurevi fahunnan alon wahaka nimmalum ge kurin eba dannawanje he alon men abadwes hama kiyewumuke ulenje he egotun alun men eba jehe kanun abad wes daskur alun furtama law school da kosa daskuran fesh fotaki roman law fote e fotun alun mi daswani jus civil jus gentium jus naturale mi slevum minimum kurage mi eru hitangara mi den ki kuran kiya power chisseke mi daskuran sri lanka ki roman dutch law property loge terega mi emi hunge mi onnani ehmi malun men e daskuranche miyadu rajyege ganun asasiya ganuna balay alun men hama fude warakan eba familiar wanje he islamic jurisprudence islami sharia ge huriha usul take adi ege iturun common law ge huriha usul take alun men ganun asasiya balayru alun men ge eben adi international law ga mikia jus kogans gota e preemptory norming again ekota kaves derogate nukureve ei islamic sharia ei ganun asasi satek salis debana madday beje samawar rangalange adi ganun asasi ge duisat haddiha hatarwana madday ge enda translation of belias ingen midene manako foi kota beyes ega hama fude waraka kiyawa dirasa ko alun menge wakilun eba ballawanje miyadu mi majlis nuata mi conference mi gota mi dati alon hama warang ufa kuran adi wakin hasako beruge beflum mita tibbawa mi ebeflum alon menna devwa ehi terikama hama nihayata alon shukuru very much and thank you very much alon wahak kol nimmalani ahlak ge wahaka kommes waraka dakkala fanuata ecce danwa tangule dikuveswe e arabinge lembatek oye wain namal umamul ahlaqul ma bagyat fain humu zahabat ahlaqu hum zahabu e ummatekga ahlaqu nekkama vanya e umme neti ngada
mi ege lui mane dannawa kama wanya dannawanje alugon me group alugon menge mi lawyer nge group ka alugon men mi akhlaq hifatan jehen mingat take hifatan jehen alugon men gote tiben jehen alugon men balan jehen alugon men adimala eki kankamuka ingili nu dekkure meneke alugon men balan jehen alugon men islami riveti usuluga hifata bayakaba alugon men balan jehen alugon menge divehi adakadatan hifata alon wahakkolu nimmalani ade komme hukuru duwahe nuwata gina hukuru duwasduwahu membaran arahure khatib miha harwadun gowane adulveri umasha ihsan terivuma inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan adulveri umasha ihsan terivuma adi munkarata nahi kurmasha ehengotka danwane adi bagawa ves nukuruma mi hama handanko midiyahu kurdu ves hama harwadun govi mi gowa govuntaka alugon men hama funkon visna adu aha e amur kura gota mi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba wahi ge basful mi mikan kama hama funkon visna alon menge uluma guluma wattanko alon menge mi profession kuriya gendan chen alon ge duayaki alon men mi huriha wakilunna man Allah rahmat minbar kurevo wassalamu alaikum ಶುಕ್ರಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಫಂಡಿಯಾರ್ ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಒನ್ನಾನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫುರುತಮ ರೈಸ್ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮಾಮೂನ್ ಹಮೀದ್ ಬ್ಯಾವೆರಿನಾ ಮುಹಾತಬ್ ಕೋ ವಾಹಕ್ ಫುರ್ತೆಕ್ಕೆವು ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮಾಮೂನ್ ಹಮೀದ್ ಕಾನೂನಿ ದಾಯರಾಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ ಫವಾ ಫಣರಾಹರುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ವಣಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ ಮಾಲಿ ಇದಾರಾ ತಕ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕುಂಫುಣಿತ ತಮ್ಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಎಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ ವಣಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಸಲ್ ತಕುಗಾವೆಸ್ ಏಕಿ ಫರಾತ್ತಗ ಕಾನೂನಿ ಈ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಡಾಗೆನ್ನ ಉಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಂಡ್ ವಣಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಗೆ ಒಫಿಹುಗಾವೆಸ್ ಮಸೆಕೆ ಕುರವಾಫ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮೌಮೂನ್ ಹಮೀದಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫುರತಮ ಇಂತಿಹಾಬಿ ರೈಸ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾನೂನಿ ಫಣ್ಣು ವಿಷನರಿ ಬದಲ್ತಕೆ ಗೆನೌಮ ಮೌಮೂನ್ ಹಮೀದ್ ವಣಿ ಅಗೂರಿ ಗಿನ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಕೊದ್ದೆವಾಫ ಎಗೊತುಂ ಕಾನೂನಿ ವಕೀಲುನ್ನ ಕಾನೂನಿ ದಾಯಿರಾ ಇನ್ ತೌಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದ ಫರಾತಕುಗೆ ಹಗ್ಗುಗ ವಣಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವಾಫ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾನೂನಿ ಫಣ್ಣುಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫೆದುಮಾ ಗುಡಿಗೆ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿಯದು ಮಿದೆಕೆ ಹಿಸಾಬ ಗೆನಮುಗ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮಾಮೂನ್ ಹಮೀದ್ಗೆ ಮಿನ್ನೆ ಮಸಿಕೆ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಮಿನಂಬರ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವಮ್ಮ ಅರ್ವರ ಅದಬ್ಬರಿಕಮಾಯಕು ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮಾಮೂನ್ ಹಮೀದ ದವತಾರುವ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಮಾಮೂನ್ ಹಮೀದ್ ಬ್ಯಾವರಿನ ಮುಹಾತಬ್ಕೊ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾಣಿ ಝೂಮ್ ಮೇತ್ವರಿಕೊ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با کنفرانس کے شرف مہمان دیوراج گپتا آف انڈیا آنریبل الاستاذ احمد متسم عدنان USAID मिशन डायरेक्टर मिस्टर गैब्रियल ग्राफ با کنفرانس کے की नोट स्पीकर دیوراج कुरी वंडर नायब डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर دیوراج با काउंसिल के रईस अल-उस्ताद इस्माइल बिशाम با काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरों دیوراج با काउंसिल के मसूल वरी अदि इम्हा इज्जत हाजिरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू دیوراج با काउंसिल बाबा एम फुरतमा با کنفرانس گاتی بفنا مخاطب كم فرصة لبناكي ألون دل لبنا برمت بير شرفه أدي إهام زفاير كان دي بكم بفرصة ألون دفاي كود دي بكم تكا أدي فرصة فور كود دي بكم تكا با كونسيل كرئيس شاي با كونسيل كإكزيكتيف كوميتي ألون شكر دانو تبع فنا مي كونفرانس گا إن حاضر گا ألون دا بدل نكرا دا كمي ألون ورا هتام كرا كمي أدي إمها حاضرين كي بان ما فنگ دي كم ألون إم فرتما كما كبس أبس وعندنا مهاتنا ديفرنجة با كونسيلوم بابا فنواها ورقة البرنامج كايكم فرتما
बा कॉन्फ्रेंस इंतजाम करे विकमटका दिराज्य के बा काउंसिल के रईस शाय एग्जीक्यूटिव कमिटी शाय अदि सेक्रेटरीट तहनिया मुबारकबादी दन्नम बा काउंसिल के एर के रईस के हैसियतों बा काउंसिल के कंकंग इंतजाम करूं मिफदा कंकंग इंतजाम करूंगा अलुना लिफो तजुर्बा अलुना हम दन्नों इंगे कम की मी एक गोतक बस इंतजाम करा फसे कमेन्नो मिफदा कॉन्फ्रेंस इंतजाम करूं वरा उन्तगु कमे मी ها فرهم كما يكون انتظام كروي ميديا كمي وربو كاميابيه ما كونسيل के رئيس راي ما كونسيل के एग्जीक्यूटिव कमिटी या اللي بدنا ورب فرهم كاميابيه بفلنا تعريف حقه كمان ادي مي انتظام تو كاميابي فاه كره هذا انه وايغ فاه كرم بينم مي انتظام تو فاه تبا ما كونسيل के सेक्रेटरीट ही वागे موظفون के मासे को मिहातना दिना जग बा काउंसिल पुरिहा कामयाबी एक स्फाहतुग तिब्बवाणी बा काउंसिल के सेक्रेटरीट के موظفون हैं ये फुर्सत का एकम फाह को अलोन ये पुरिहा बेफुना असर बहा साबस्तनो पुरता बा कॉन्फ्रेंस का मशवरा को होरी कंकम बला बा काउंसिल के राइस के वाक फ्लोगाइस इशारा कर रहे हैं ए वरा जरूरी कंकम इहाम मुहिम कंकम नगाफ दो कुल्लान एब्स कमेंने में कंकम बला मिफदा मशवरा है कि बा काउंसिल उखदिनेस्तर अलौंडा एको बा काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमिटी के फुरतम दावग मेंबरों विस्वर खास अहमियत का इसका दीगें कुरियगें गस्फावा कमे अदि ए मशवरात तरक्की कुरेवि इतुर हरफतक में कॉन्फ्रेंस के जरिया गेंदमा मंजर फेनोमकी अलौंडा वर खास उफले दिबिगेंदा कमे मी कांकम बलार में मशवरा कुरेवुमा मी कॉन्फ्रेंस मशवरा कुरमा रावा फुरी कांकम बलार मी कांकम बा काउंसिल गराइसा एग्जीक्यूटिव कमिटी इंदे बा अहमियत कमा इसकं वरपोड फेनिगेंदे अदि हम एआई को आम मेंबरों एम्पावर कुरमा आम मेंबरों बारवेर कुरमा एबेफ्लों एदबा अहमियत का मेगन दात को देखन अलोन देखें मी कॉन्फ्रेंस में लिबिदे थानवस फुर्सत फुरी हम बेनो कुरेबम बा काउंसिल के एमहा मेंबरों ना अलोन को आले कानूनी फंडों के अड़ु कमा बहे फरायत तक इब्बादिनुमा अलोन में बा काउंसिल के आम मेंबरों इंतहाब को फाने बा काउंसिल के रईस है बा काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबरों शरफ मेरे मेहमान है कीनोट स्पीकर के वाकफुरता होगा इस वाकफुरता का नजर पर मुंबई सालों में ना कानूनी फंडों के अड़ु इब्बों के मुहिम मुकां हाम वेगेंदे अलोन में ना मिहा हिसाब में आदि में इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोफेशन ना का वेगें गोई dem ebe fronta ebi dalo de vi adi e hori konje hunta ka e kurig oin ha to mi ha tal men ade me ki ha bodu kuriru mekkame alon men embenna bes hama wegen gossi mi kan handano ko batta alon am omme member ka stanno da mi ba conference ke puri hama benon kurebuma avas weda ga tuma alon am komme member ka amil tajriba badala res alon de ke gotuka mi kan faha kureben دتيم وكيل التنبات أنك بقول تك هيدا كورا هم بتهنك جهان بس إبيجن دانة نظام ج ونصفته جواه كيا رانغلو كورا كوري كان دتكا ميكهذا ورقينا واتن قانوني فنو ج قانون فنو كوريروما أدي قانون النظام ترقي كوفري هم كوريروما بينهم تري ورقينا خيال تا إبيجن دانة مي ألون ده هم تيتر دنا ألون ده ميهاتنا بدل إنه قانوني إبس وكيل midenne vi kahade khiyale nugen kuruba midenne kame faha nukuraba ebeflake tajribaga ebefla qanuni nizam ge teren dimawa gonjhan take adi gonjhan ta hallu kurabena gotte hoge visnom futa gen kuruba gen nugen kuruba ebes befla alonaka adi dimalen nuwe ema alonda yagin kama kondanno kere alume komme amu member ge samme khiyala mashar mi khiyal fultan hunnanaka me khiyal ta hissa kurabuma mehar me libeda from me fursat ki إما مناسب أنا كي مبا كونفرنس كألم مكان كم مخي هذا مشورة ألم ديجن ألم ساكوجن ألم منا إلى كربيا ألم من برا رانغلا تجيب با كونسيل كي كوريمك ألم منا باتن كوريبيجن دانا با كونسيل كريس فا كوريبي مي سياسة تكانده ألم مجلس ألم آم ممبرونا मेरे भी के मिदा वार बड़ फुर्सत में आम मेंबरों के बस पुरमा आम मेंबरों के ख्याल फाल पुरमा मी फुर्सत अलोन में एक को कैसे दो कुल्ला का नुआन अलोन एंगे अलोन मी दक्का मी बाहता मी मैगन मी बाहता बड़ मी आमाज़ में
මේ හාසිරීන්න කරනෝ එන්නම අලුන් මෙත් කරා මේක මාෆ් කරවා අලුන් මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් අලුන් මේ මෙසේජ් මේ එබේ හුන වානකම අලුන් කබූල් කරාති මේ එකමුගේ මුහිම්මකම අලුන් මේ වාහක මේ කොට මේ බට්ටම් මේ කරි මේ අලුන් හැම අදියස් ෆහර් හැම දන්වල් බෑන් අලුන් මෙන්ගේ මෙදෙන්න විහෙන් ආම මෙම්බරුන් එක තන්තා මෙහින් බද්දල් වෛරස් මෙදකේ වාහත ඒ වාහත එහෙන් දෙකවන කම් ගායන්ස් එමා හල්තහකි ඒ ෆෝරම් තහකි ඒ නුන් එම මුනාසබ් තන්තනකි මේ මුනාසබ් තනකි මේ ඒ වාහත දක්කම් වේ තනකි මේ සනුක මේ බා කොන්ෆරන්ස් ක අදි අලුන් මෙන් ඉන්තිහාබ් කොෆාවා ගානෝනේ ෆන්නුගේ අඩු ඉබ්බාදිනුම අල්ම ඉන්තිහාබ් කොෆාවා බා කොන්සිල් රයිසා එක්සිකියුටිව් කොමිටි ගානෝනේ ෆන්නුගේ අඩු ඉබ්බාදෙබ්බුම kama behe emme ha parattaka gaanu fanno galu ibba debbuma fahikoddinumu e alume komme mihike masoliyete alund edeni alume kom am komme member bes e masoliyet emme furi heme ada kurebuma erun alume menna kashwar kurebeni alume menge fanno taragge kurma ei alume menna ba raise kureben ekboteki nami mikan alun eden alume am komme member bes iproge bahtwagen අවශ්‍ය වැඩාගතුම මේ බා කොන්ෆරන්ස් එක මේ දෙදවස්තරයක මේ මෂවරා කරවේකන්කම එබෙෆ්ලුගේ දෙයින් කොම්මෙ බෙෆ්ලගේ ස්ඛියාදා මෂවරා දෙබුම දිහාජේ ගානෝනේ කන්න තරගී කුරුම අලුම එම්මෙන් කුරා මසක්කත අදි ખાસක බා කොන්සිල්ගේ රයිස එක්සිකියුටිව් කමිටි මෙම්බර් ප්‍රබා මසක්කතක කාමියාබ් මෙම්බර් කුරබුන් එදි මං අල්ලාහගේ හදරත් ගා දුආ දෙන්නේ මායකුම් අලුම් වකිවදාන වබිල්ලාහ් තෞෆීක් වල් හිදායah වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු Shukriya Ustaz Mamun Hamid. Then Korean Onnani American Bar Association Maldives Rule of Law Initiative ke Head of Office Adi Senior Program Manager Alustaza Humada Ahmed ke wak furdekevu. Alustaza Humada Ahmed Wani Judicial Academy ga Adi Raisul Jumhuriya ge Ofihuga Legal Officer ke Gotuga Masike Kurawafa. Alustaza Humada Ahmed Wani University of Reading in Bachelor of Laws Hasil Kurawafa. Ekamana Master's Degree Hasil Kurawafa Wani Ingres Vilatuke University of Oxford. Minambar Furiham Kodevuma Vara Adabirikama ko Alustaza Humada Ahmed Gyari Hung Editanama. Alustaza Humada Ahmed. Good morning, everyone. I'll keep my remarks very short. Honorable Justices, distinguished speakers, Excellencies, colleagues, mentors, and my dear friends. I'm delighted to be here today on behalf of the American Bar Association Maldives Rule of Law Initiative, or ABA-ROLI, at the first ever Maldives Bar Conference. The legal profession to which we subscribe is a fundamental pillar of any democratic or just society or nation. It is born of not just the written letter, but the traditions, precedents, and legacies founded in the past, the present, and the future. It is a weight upon each and every one of us, sometimes worn lightly, but in the face of any first, any new precedent, any new tradition, that weight looms large. In our profession, any first is momentous. Today, we make history. Congratulations to the Bar Council of the Maldives on achieving this huge milestone. As a development partner, ABA-ROLI is incredibly proud of having supported the Bar Council since its inception in 2019. We are proud to support the first ever Bar Conference, just like we're proud to support the development and administration of the first ever Bar exam. Looking back, our partnership with the Bar Council began in July 2019 when USAID reached out to our home office and asked us whether we could provide technical assistance to a fledgling bar. As a sister bar association, we were honored and thrilled to have received this request. We jumped into action and sent a team to the Maldives to meet the first ever newly elected executive committee, where we assessed the Bar Council's needs and priorities. Since then, we have provided support to the Bar Council in terms of funding and technical expertise on various matters, which includes the bar exam, the ethics regime, and the continuing professional development regime that will be discussed later at the conference today.
Our support to the Bar Council is made possible through the USAID's Strong and Inclusive Maldivian Democracy Program, which has been made possible by the generous support of the American people. In addition to supporting the Maldives Bar Council, in the Maldives, ABA Rowley works with the government, civil society, and the justice sector to strengthen institutions, promote accountability, integrity, ensure fair, accessible, and equitable justice. We are a Maldivian-led chapter of the American Bar Association Rule of Law Initiative, which was founded in 1990. We have worked in more than 100 countries all over the world to promote justice, economic opportunity, and human dignity through the rule of law. As we are members of a self-regulating profession, I hope that you will make the most of this conference to share your ideas on how we can establish an effective, independent, and skilled legal profession that will play a leading role in upholding the cause of justice now and in the future. Congratulations on this historical milestone. I very much look forward to the panel discussions later today. Thank you. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹುಳುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ನಿಮುನಿ ತಿಯ ಮೆಹಾ ಮೆಹಮಾನುಗೆ ಶರಫ್ಗಾ ತಯ್ಯಾರು ಕುಫಾವಾ ಬಿಲೆಮೀರು ಕೊಲ್ಲುಮೆ ಹೋಲ್ಗೆ ಫಹತುಗ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವ ಅದಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಫುರತಮ ಸೆಷನ್ 11 ಜಹರ್ ಫೆಶೇನ ವಾಹಕ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಮಾಲೂಮಾತಟ್ಟಕ ದಣ್ಣವಾಲ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಣ್ಣವೇತಿ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳುನ ಅದಿವೆಸ್ ಎಫಹರು ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರು ದಣ್ಣವ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ